हालेलुया हालेलुया। बदहाल प्रभु कृष्ण नाम में मीठी मधुर सलाम। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। पिता पुत्रो पवित्र आत्माला पटाईથી સ્વાગત કરતે। ધન્યવાદ પિતા, ધન્યવાદ પુત્ર, ધન્યવાદ પવિત્ર આત્મા આપલે દિલથી સ્વાગત કોજી। હાલેલુયા। સારો પ્રભુને નામ में ધન્યવાદ। बादहाल प्रभु श्री कृष्ण अंदर आवकारती हाँ। चर्च ने बारे घणे बटले हेते भाइयों ने बहनों। कदाल आई देखाती हाँ, कदाल नहीं देखायू। ऊंची ऊंची टोलपी कोई भी हेते हैं, बाकी काई टेंशन नहीं। बराबर तुम्हारा जाम बटले हेता मोटो विश्वास साथे भोजा। आजे ज्या परिवार अंदर पण सुंदर देवे संतान आशीर्वाद देनो हो, बाकी अद्भुत काम कोलो है। साक्षी महत्व ईज हेती कहलायती यल्ला जी परिवार है। आने त्या जीवन अंदर देवे काम कोला है। संतान दे देलो है के ने के घणा वर्ष पासे संतान जायलो होड़ा नहीं है, बाकी प्रेग्नेंट रह्या पासे कई कोहड़ी मुश्केली नो सामना कोया। आने त्या समय में प्रभु कह के बोलियो, आने त्या समय पे प्रभु बोलियो, आने त्या बोलेला शब्दों प्रभु कह के पूरा करियो। ती आजे आपा परिवार मुक्ति साक्षी आजे वनाना रहे। अने आजे साक्षी वनाना रहे। आने पहा नाम एला है थोते है का आरविक कुमार। अने आबा नाम है अरुंग भाई अंजन बेन। अने नाम आखे गामनु नाम है केलाई। एने एलाहा साक्षी आपा पासे वनाना रहे का प्रभु ना आके लोकहा आँख में आंसू प्रभु कह के लुसे है। आने प्रभु ना लोकहाल कह के देव जवाब दे ती आपा एला मुक्ति वनाना रहते। प्रिय वहालव यार तो ओ है कापे प्रभु सर्व शक्तिमान है। तो हालेलुया। धारे थी कोई सके जा नहीं हो सके माहा थी ता ईश्वर थी हो सके है। आज एला साक्षी होड़ी है। आने आपा पासे एला साक्षी वनाना रही है। सारो प्रभु ने नाम में स्तुति होई। आप आज न वचन ने विषय में जाना रहे थे। હાલેલુયા। અમે કેલાઈથી છે। અમારી સાક્ષી છે કે જ્યારે મારી પ્રેગ્નન્સીનો છઠ્ઠો મંથ ચાલતો હતો ત્યારે મને પેટમાં દુખાવો થતો હતો। ત્યારે અમે દવાખાને બતાવવા માટે ગયા। ત્યારે સોનોગ્રાફી કરાવવા માટે કીધું અને અમે ખાનગી હોસ્પિટલમાં સોનોગ્રાફી કરાવી। સોનોગ્રાફી કરાવીને પછી અમે હોસ્પિટલમાં આવ્યા। હોસ્પિટલમાં રિપોર્ટ આપી પછી સવારે મોર્નિંગમાં ડૉક્ટર આવ્યા। ડૉક્ટરે રિપોર્ટ બધી જોઈ અને પછી અમને કીધું કે તમારા બાળકને હૃદયમાં તકલીફ છે, બાળકને હૃદયમાં કાણા છે અને 2 ગાંઠો છે, તો તમે શું કરવાના છો? તમે આ બાળક નહીં રાખતા એવું કીધું અમને। પછી અમે કીધું કે અમે આ બાળક રાખવાના છે, તો એમણે કીધું કે તમે બાળક રાખશો તો તમે ડિલિવરીના ટાઈમ પર તમારી નોર્મલ ડિલિવરી બી નહીં થશે અને જો નોર્મલ ડિલિવરી થઈ તો કાં તો માતા કાં તો બાળક બંનેમાંથી કોઈ એક બચી શકશે એવું છે। તો તમે તેના કરતાં સુરત હોસ્પિટલમાં જાઓ ને આ બાળક સાફ કરાવી નાખો એમ કીધું। પછી અમને સુરત હોસ્પિટલમાં મોકલ્યા। અમે સુરત હોસ્પિટલમાં ગયા। પછી અમે સુરત હોસ્પિટલમાં પાછી સોનોગ્રાફી કરાવી। સોનોગ્રાફીમાં રિપોર્ટ તેવા જ આવ્યા। પછી અમે પાછા ઘરે આવતા રહ્યા। પછી રવિવારે અમે અહીંયા ઝરણપાડા આવ્યા। પછી અમે મલુબેન પાસે પ્રાર્થના કરાવી। એમને કીધું કે અમારા બાળકને હૃદયમાં કાણા છે અને 2 ગાંઠો છે, આવી તકલીફ છે। એમણે પ્રાર્થના કરી આપી અને કીધું કે બધું સારું થઈ જશે અને ગાંઠો પણ જુરી જશે, તમે પ્રાર્થના કરાવતા રહેજો અને તેલ પાણી પીતા રહેજો એમ કીધું। પછી અમે દર વખતે જ્યારે રિપોર્ટ કરાવવા જતા ત્યારે પ્રાર્થના કરાવતા અને તો પણ તેવો જ રિપોર્ટ આવતો હતો। બિમલુબેને અમને કીધું કે તમે ચિંતા નહીં કરતા, દેવ તમારા પર કૃપા કરશે અને બધું સારું થશે અને નોર્મલ ડિલિવરી બી થશે। પછી અમે 3 તારીખે મને પેટમાં દુખાવો થતો હતો એટલે પછી રાતે 10-11 વાગે 108ને ફોન કર્યો અને અમે હોસ્પિટલમાં ગયા। પછી હોસ્પિટલમાં જેમ ગયા તેમ પછી મોટા ડૉક્ટર આવ્યા અને એમણે કીધું કે મારી ઉંમર થોડીક નાની છે એટલે નોર્મલ ડિલિવરી કદાચ નહીં થશે તો સિઝેરિયલ ડિલિવરી કરવા પડશે। પછી અમે બધાએ કીધું કે હા કંઈ નહીં, પણ મેં પ્રભુને ખાલી એટલી જ પ્રાર્થના કરતી હતી કે પ્રભુ નોર્મલ ડિલિવરી થાય અને અહીંયા પણ વિનંતી આપેલી હતી કે નોર્મલ ડિલિવરી થાય તેવી રીતે મારી નોર્મલ ડિલિવરી થઈ અને બાળક પણ સારું અને સ્વસ્થ આવ્યું। બાળક જ્યારે આવ્યું ત્યારે એનું વજન 2 કિલો અને 900 ગ્રામ હતું। પછી મારામાં લોહી ઓછી છે એમ કહેતા હતા, પણ પ્રભુએ લોહી બી મારામાં પૂરું પાડ્યું અને ડિલિવરી પછી પણ મારામાં લોહી 9.8% નીકળ્યું
અમે પ્રભુનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ કે એણે અમને આટલો સારો સ્વસ્થ અને સુંદર દીકરો આપ્યો, અને મોલુબેનનો પણ અમે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. આમેન. અને આજના વચનની વિષય આપા જો ગીત આખા હતા ને, અને ત્યાં સમયની અંદર દેવ આપે હારી ગોઠી લાવી. હાલેલુયા. તાપા કોલે ધન્ય માહે હે કે નહીં? હા, ધન્ય માહે. પ્રભુ આપે હારી ગોઠી લાવી, આજે વચનથી ગોઠી લાવી, અને તે ત્યાં બદલો દેવા પાને આપાલે મીનારો હતો. આવો આજના વચનની વિષય હે, નીચો બદલો મળવાનો છે. આજનો વચનનો વિષય હે, કેમ કે નીચો બદલો તમને મળવાનો છે. કોહડો બદલો, હારો બદલો, નોઠારો નહીં, ખોટા જૂઠા નહીં. હા પ્રિય વહાલાવો, હારો બદલો. હારા વાવડી કોઈ હી અપાય, હારા મનથી રહી હે, હારા વિચાર હે, હારો જો આપે જીવનના અંદર હે, તો પ્રભુ તરફને આપણ બદલો મીનારો હે. અને આજે કદાચ આજે જ અપાય એને રી, અને કદાચ આપે જીવન में जूना जीवन में कई भी भलाई वर्तायो गयो रही, तो त्याल भी प्रभु समझ दिलो है कि आई तू माफ कोई दी, अने नो कि आई तो जीवन में पर नवा काम को ही. आमेन. हालेलुया, हालेलुया. सारू वचन वास्ते नीति वचन पुस्तक जा वाचू होता आपा बदलो बदलो शब्द ही. हाँ, 2 થી 3 जगह वाचू हूँ. वास्ते 23 अध्याय અને 18મી કલમ. કેમ કે નીચે બદલો મળવાનો છે, કેમ કે નીચો બદલો મળવાનો છે. પ્રિય વહાલાવો, આજે દેવા લોક દેવા ઉપસ્થિત દોડી રહેલા હતા. તમે દોડનો નિત્ય બદલો પ્રભુ દેનારો છે. દેવા લોક દેવા ઉપસ્થિત લાદર કઈ કે ગોઠે સહન કરી રહેલા है. नित्य सहन को ते त्या बदलो तुम्हारा देव देनारो है. देवा लोग देवनी उपस्थिति लादर समय में कई के गोठी थी गाय खा है माहो. हाँ, गाय खा है तो देवा वचला के नित्य त्या बदलो भी तुम्हारा देनारो है. लाज नहीं. बाकी कोई की व्यक्ति बीमार में है, संकट में है, तो ईश्वर वचन के नित्य आय तुम्हारा जीवन अंदर छुटकारा दा हटी तुम्हें जीवन में मुलाकात को ही. हालेलुया. प्रिय वालवो, ईश्वर पाई बदलो है, ईश्वर पाई जवाब है. आपा समय पे विचार थे ओली मेहनत कोई, ओला कष्ट कोया, ओली प्रार्थना कोई, ओला उपास कोया, तेरू नहीं बदलो का नहीं, देवा पाई बदलो है. आज वेली सवारे प्रार्थना में 4 वागे बैठी त्या समय पे प्रभु लाए आखू प्रभु आज तो लोग हेता आज उपास रोई रोई संतान आशीर्वादों माटे उपास कोई कोई ये नहीं लगता. घना वर्ष निकी रोले हेते, रोड़ी रोले हेते, उपास करेले हेते, सखत गर्मी में तो आज्ञा नो पालन करेले है. અને ત્યાં સમયની અંદર દેવા આત્મા દ્વારે પ્રભુ માનો વાજ તેનો આ નીચો બદલો દેનારો હે. ત્યાં તો પ્રતિફળ આ દેનારો હે. માં ઉપસ્થિતિના અંદર કષ્ટ કરેલે હે, માં ઉપસ્થિતિના અંદર મહેનત કરેલે હે, માં ઉપસ્થિતિના અંદર ખરો સમય દે રહેલે હતે, માં આજ્ઞાના પાલન કરેલે હે. आय नित्यो त्याल तो बदलो देनारो है. हालेलुया. मां प्रिय भाइयों ले बहनो, आज देवा उपस्थित ना अंदर आज्ञा किते बली ले, देवा हाजरी ना अंदर तो दौड़ी ले है, देवा गोठील मानी ना आज्ञा कितरो ले है. प्रभु ना वचन आखे का नित्यो ईश्वर तुम्हारा त्या बदलो देनारो है. मनुष्य पे नहीं है का तो बदलो वाई दे, मनुष्य पे लाई है का शक्ति का तीत बल वो तो जवाब दे सके, परंतु राजा का राजा ला प्रभु का प्रभु माने तुम्हें जो प्रभु है त्या पाने बदलो मीनारो है. हालेलुया. अने तो प्रभु आपे मन ने परखे, तो प्रभु आपे हृदय ने परखे, तो प्रभु आपे जीवन जाए, तो प्रभु आपे सर्व परीक्षणों ती मापा निगिरो ले है का जो दुख बैठे लाए ती प्रभु समझी सके. एवं प्रेमी पिता नी आपा आराधना होती है. प्रिय भाइयों ने बहनों, आज आप जीवन में संकट घेरी रहा, परीक्षण में परीक्षण घेरी रहा, तो आप लागे ऊंचा है तो ऊंचा देखाइए, नीचा है तो ऊंडा देखाइए,
आजूबाजू येते कैसे आपल काही सहाय नाही मिळे काही आपल मदत नाही मिळे प्रेम नहीं मिले परंतु एक ईश्वर माने तुम्हें प्रभु है आजू बाजू ने नजर छोड़ी ले एकली नजर आकाश ने पिता तो फापा लगावते અને ત્યાં પાલે જવાબ એ નહીં કે નાખે નીચો આય तुम्हारो बदलो देनारो है हालेलुया हालेलुया आज आप प्रेम नो अपेक्षा रखते हैं समय पे अला व्यक्ति प्रेम कोई मन मदद कोई मन एरान जो छे मन होदान जो छे बाकी आप लोहड़ा समय में है तो होड़ा समय रहे तो आप प्रेम नहीं में है परंतु आकाश ने पिता माँ ने तुम्हें प्रभु है तो प्रभु आप क्या के नित्य प्रेम कोई नहीं तुम्हें समय बदलो देनारो है तुम्हारा कोई दिवस निराश होते कोई दिवस निर्गुत होते कोई दिवस तुम थके जाते काका ईश्वर तुम्हें आंसू ले लुसलारो है ईश्वर तुम्हारा त्या बदलो देलारो है प्रिय वालवो ईश्वर पाई भरी देला बदलो देला उत्तर देला दिलासो देना हिम्मत देना सर्वस आशीर्वादला दरवाजाला झरो फक्त येशू है तो हालेलुया प्रिय वालवो आज आपा दौड़ते री तो मैं कदाच आपे परिवार एकदा लागता री आजी हुदी तू जायास को तो आजी हुदी तू पाया को तो आजी हुदी तू देवाळे जाया को तो आजी हुदी तो जीवन में जवाब लाई अले आखिला तुम्हारा ठुकरावते री ठुकराई ले दुखी बली बली ले रथले थोड़ी थोड़ी ले मन ने थोड़ी थोड़ी ले तुम्हारा खेती तो यारी प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु ला वचन द्वारे ईश्वर आपला के आई नित्य तुम्हें जीवन अंदर आई बदलो दी हाँ माँ प्रिय भाइयों ले भेलो अंदर ने हृदय में आप हो कठक जी बाकी कोई व्यक्ति आप समझी नहीं सके अंदर ने हृदय खेद तो है बाकी कादो नहीं सके परंतु एक जो प्रभु माने तुम्हें प्रभु है तो हृदय ने परखलारो प्रभु है तो मन ने तुलना कोलारो प्रभु है आप कष्ट ले देखलारो प्रभु है दया कोलारो प्रभु है साथ दलारो प्रभु है त्या पाले आप जवाब दलो है का नित्य आई तुम्हें जीवन में जवाब दी ने बदलो दी हालेलुया हालेलुया समय पे प्रिय वालावो आपे जीवन अंदर ओरी हाल ये रूबी रह जाए जो वे पैसा पावे नहीं रे कादा वे व्यक्ति ला पा फोन द्वारा ते मन मदद करा मन शरीर में दुख लाई हरोई मन मदद करा मन शरीर में संकट लाई हरोई मां वे प्रेम करा आशा लो अपेक्षा रख जी बाकी समय पे मां हवे आशा रख जी तो अपन निष्फलता हो जाते हैं परंतु राजा ला प्रभु अले त्याला पाकते कहो प्रभु बात हाल तू दौड़ले मानिया संसार के जगत में कादा दया नहीं कोई कादा मदद नहीं कोई अले आकाश ले पिता लिया था भाई जो वे आपे जीवन ले समर्पित कोई धाव तो आपे आथ ले यीशु धैली तो जिंदगी हुदिया भा छोड़ी लाई प्रियवो काका वो प्रेमी पिता है तो आपे रिवाइड कोलो है हालेलुया हालेलुया प्रिय वालवो प्रभु ना वचन आपला के का नीचो बदलो आई तुल देनारो है नीचो आई तुल बदलो देनारो है तू ये भला को यहाँ एक दाल तू ये दया को कई मदद को यारी बाकी तीन व्यक्ति तो हमें फ्री वाली विरुद्ध को यारी ओड़ा भी हो सके एक दाल दया को तुम्हारे प्रेमी व्यक्ति को यारी बाकी समय ये तो तीन व्यक्ति फ्री वाल तुम्हें माटे ठक्कर पे बली सके यारी समय में तुम्हारे दया को त्या माटे बद कदर को यारी बाकी समय ये तो मठा में मठा वेरी दुश्मन बली ले तुम्हें सेवा में तुम्हें परिवार में तुम्हें कुटुंब में आड़ी भीत लाइन उबर यारी अरे त्या समय अंदर मन में रखे मैं ये आशा रखी मैं ये जो दारियो बाकी उल्टा हो गया था कि मजा प्रिय वाला या बदलो यीशु पाई है तो हालेलुया हालेलुया सर्वशक्ति महान प्रभु ने वचन द्वारे ईश्वर आपा लेके नाखे नीचो आके का बदलो मरवानो छे काके बदलो मीनारो है तो અને દેવ વાયદો કોલો હેતો હાલેલુયા વાયદાનો પ્રભુ હેતો હે કે નહીં વાયદાનો પ્રભુ હે આય તું નક્કી સંતાન દે નક્કી આય તો પરિવારને આશીર્વાદિત બનાવી નક્કી આય તું ગાય में आशीर्वादित बागला ले जाए नक्की आय सेवा में सफलता दी
न क्या तुल परिवार में सफलता दी, न क्या तो धंधा में सफलता दी, आई साजो पड़ो दी तो देव साजो पड़ो दे आवगो रोई ने। आमेन। एक बार त्या मुख माने पवित्रता ने शब्दों निकला हेता अने ते शब्द अनुसार प्रिय वालावो प्रभुना वचन प्रमाणे आगे का तो जवाब दे आवगो रोई ने। आए एक भाई एक बार मानाखे महाराष्ट्र माने सायदा होने येला था अने ती माऊ आखे 3 लाख नो कर्जो है माँ अने आखे का जो वे कोई की व्यक्ति माँ देवा है अने माँ भी बीजा व्यक्ति वेरे लेना है, बीजा व्यक्ति वेरे आखे लेना है ती मान दे ही नहीं अने जल माँ देना है तेल मान देवा ही नहीं। ओहड़ी हालत में हेता आखे अने ती आखे आई नौकरी को था प्रभु तू माँ था मैं पैसा नहीं रोई। ओड़ी हालत है जाऊं जावाई कैसे जाऊं रोड़ता ओला रोड़े ती माहू आई कैसे तरु मीटिंग करा गोलिया थी ये नी आने आखे का बेन ओड़ी वाके ओखड़े ती माहू ये ला था आने ये ना आने ती माहू ओड़ा रोड़े माँ बिजावर लाइना है ती मान दे नहीं आने माँ बिजाल देना है ती मान देवाई नहीं ओड़ा आखे का वो चाहिए नहीं बरे गई हो का मान कहीं का रस्तो नहीं खे एने माँ थी अलोली सलाह देनी प्रार्थना कह के कोई दाओ अने माना खे माँ गमे ते कोई माँ कर्जो छूटा जाजू छे अने त्या खे माए घोड़ा संतों भी सेवा कोई ही भाई घोड़ा भक्तों भी सेवा कोई ही बाकी खबर नहीं काई रुकावट ये बिरे गई काई ओहड़े परिस्थिति में ये बरे गई हो बेनी जाए खूब रड़े अने बेन ने पर कई बीमार थी अने ती बेन ने पर बीमार ने कारणे आखे ती भी तकलीफ में आती अने त्या शरीर ना त्या जीवन अंदर बड़ी टेंशन आती बेनी जाए बो रोडे त्या देखी ना पहल तो यही है प्रिय वाला अने त्या समय अंदर देव उपाय कोई मान मालूम पड़े का झरण पड़े ता प्रार्थना करते हैं એટલે આશા મઠ્ઠે વિશ્વાસ સાથે એનો મેં ખેતો વિશ્વાસ પ્રમાણે પ્રભુ બદલો દે પ્રાર્થના કરવામાં એની પવિત્ર આત્મા મને વાત કોઈ અને હે કે નાખ્યા બેનથી ઓડી મહિનામાં તો આખા દેવા છૂટા જાય તો ભાઈ વિચાર કોઈ કાકા ઘણા વર્ષથી આ ઓડી બાજુ માં હતા ઓઈસો કે કા મેં કે ઓઈસો કે देवाई मन जी गोठा की आई ती जाखू नाई माहल सेहरा ले प्रस्थान को होड़ी नहीं है त्याई काका आई मन देव जी आखे ती मन आखा पड़े ओइसो की बाई रोड़ता आखे बाई आई बिहारी ओइ सकूँ का आई खूब हॉस्पिटल फिरियली है तिल कही के शरीर अंदर तकलीफ था एकली मासिक चालू रोई शरीर अंदर माने लोई आखे निकी जाए आने प्रिय वाला लोई बाटलो छोड़वे थोड़ा सुधी लोई पासी निकी जाए लोई बाटलो छोड़वे कई रस्तो नहीं निका थो अने एकली बाई सफेद देखाय का शरीर आखा शरीर मैंने लोई निकी गोलिया थी काई आई बिहारी हो सकूँ का मैं आख्या तू विश्वास को है तो नीचे बदलो देव तुल आई दी देव तुल हारा कोई दी अने ती बाई आखे हमारे स्टाफ माने हमें साथ माने एक ही बेनी मना क्या तू ये जो बीमार में पीड़न मोई जाए है कन मना क्या तो ये बीमार में है मैं क्या त्याग होते ती शब्दों कोता आपे प्रभु ना शब्दों महान हेता तो आख्या साजो पड़ो देना प्रभु ही वायदो कोलो है तू देवाळे जाती ही करे आखे देवाळे जाती हाँ तो कई करा घबराती है देवाई ओली मोटी कृपा कोई बेन गई अने बीजो दिवस ने ती मासिक बंद गया फोन ये नो नाखे मासिक बंद गया मास शरीर अंदर आके मासिक बंद गया એટલે મને વિશ્વાસ કે આ સંપૂર્ણપણે છુટકારો હોઈ ગઈ આકો દેવા બોલલો શબ્દ દેવ તું છુટકારો દે દે ભાઈ ને વાટ જોતા एक महीनो नहीं गयो बेन महीनो नहीं गयो बाई आखे ओडी महीना में तम तो आखे के कर्जा छूटा जाए आखे प्रभु तो शब्द कधी पुरावरी तीजो महीनो बोठो भाई घबरा तो लाग्यो फनी फोन कयो भाई तीजो महीनो बोठो तुम बोल शब्द है मैं आखे हाँ आईने बोली देव बोली हो तू विश्वास रख प्रभु ओले मोटी कृपा खोई त्या जीवन अंदर प्रिय वाला वो जोला व्यक्ति त्या पैसा ले गया था बाधा व्यक्ति का चेक लोखी दे देनी
કાદા વ્યક્તિ રૂબરૂ એને દે દેના પરંતુ વહાલાવો તો સમય નતા આખા પૈસા ત્યાં હાથમાં એ લાગ્યા અને વહાલાવો ત્યાં જે દઈના હતા તે બધા દેવા દેવાઈ ગયા અને ફરી ભાઈ આખે એક મહિનો જાય પાસે ત્યાં દેવા છૂટા ગયા પાસે એક મહિનો જાય પાસે પાછી ही એનો તો વે બી આઈ કેસ તરફ મીટિંગ કરા ગોલિયા थी એને आके भाई ये है आखिर ने दरवाजा हमारे बहुत खुशी में वो होए मैं के कहा वो होते हैं आके खुशी ने गोठ ले नहीं है आके सारी बात आखो काई खुशी ने गोठ आके गिफ्ट हो गए ले नहीं आके एक साड़ी का काई हो गए लेते हैं लाते आके गिफ्ट हो गए लेते हैं काई है आखा ने तुम आके ये भी हारी गई माँ संगीता भी हारी गई थी ना संगीता थी ई माँ संगीता भी हारी गई अने आई भी हारो आके का मान भी या बोझ मैंने देवाई बा काले दो आए प्रभु लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों कोटि कोटि बार धन्यवाद दायन हो के त्या भाषा में तो बोले आने प्रभु आज भी त्या स्वतंत्र ने छुटकारा देनो आज गुस्वाई गईले आटवाई गईले टेंशन में आके बजा में थकी गईला एवा लोग हार प्रभु आके निश्चय आई बदलो देना रहता हालेलुया हालेलुया माँ प्रिय वहालावो ईश्वर त्या लोकांना प्रेम को है तो ईश्वर आज आपण भी प्रेम को है कहेगा नहीं हाँ त्याज देवा आपा सेवा को जी जो प्रेमा देवनी सेवा आपा कोई रेले हते याटी वचन अपाई वाच्यो केम के नीचो बदलो મળવાનો છે બદલો હારાની વાવડી કહું તો ત્યાં બદલો આપણ મિનારો है પણ કદાચ આપણ હારો બદલો ને મેળવા હતી આપણે જીવનમાં કઈ ને કઈ ગોઠ્યા સહન બી કરા પડી નિંગા બી પડી સામના બી કરા પડી તો હવે ત્યાં બદલોનો અનુભવ આપાલોરી દાખલા તરીકે આપણે કદાચ બીજા પરિવાર તોડ્યા બીજાલા પાસે દુઃખ દેના બીજાલા પાસે હેરાન કર્યા એકદા ખેતી હારી દેખીન એકદા વાડી હારી દેખીન એકદા બર દેખીન એકદા ગાવડી પાટલી દેખીન સારા દેખીન આખે કા ત્યાલ અપામાઈ કંઈક ઈર્ષા ન દેખાઈ જતી હોય અને અપાખને નીચો પ્રભુ બદલો દી નહીં મે પ્રિય વાલાવા कहा नहीं निमिये आपा बीजा खटको जी तो आकाश ने पिता आपा देखी सके है याटी ध्यान को ना आपे जीवन पवित्रता निर्दोष पड़ा अने दाग वगर ना बनावना है हालेलुया हालेलुया कदाल मापी नहीं है ना कदा निंदा नहीं कोना कदा संत ने विरुद्ध नहीं कदी मंडली विरुद्ध नहीं कदा व्यक्ति ने विरुद्ध नहीं बोलना पतला जीबिल हाचावना मनल हाचावना पतला जीवन ने देवा था मैं समर्पित बनावी ले आपा जीवन जीव होता नोकी देव त्या बदलो आपा देना रहे तो आमेन प्रिय वहालावो ईश्वर राजाओं का राजा है ना तो प्रभु का प्रभु है तो दयालु प्रभु है आपा त्या अगला खुले है तो प्रिय वहालावो आपे हृदय में आपे मन में आपे विचार हमें कोहड़ा विचार है कोहड़ा मन है कोहड़ा हृदय है ती ईश्वर जाई सके है याटी देवा अगला खुले देखा जी ने त्या समय में निर्दोष पड़ा अने पवित्रता देखाना है आमेन हालेलुया प्रिय वालो एकदा तुम्हाल गाय देता रे एकदा तुम्हाल विरोध करता रे एकदा तुम्हें निंदा करता रे कोतारे तेल कोरांदा तुम्हा त्यारे मुई मा लागवा त्याल देखीन तुम्हें मुयाल बगड़ावा हमा त्याल देखीन तुम्हें मनल बगड़ावा हमा त्याल देखीन तुम्हें विचारहल बगड़ावा हमा बाकी तुम्हें पतन जीवन ने जीवता देवनी आथाना अंदर समर्पित बनावीने ओहोड़ा पवित्र बनावा ओहोड़ा पवित्र बनावा का नित्य त्या ईश्वर पाने तुम्हाल बदलो मिले आमेन हालेलुया नंबर हाँ एक वास्ते नीचे लिखी કેમ કે નીચે બદલો મળવાનો છે નીચે બદલો મળવાનો છે અને તારી આશા રદ જશે નહીં તારી આશા રદ જશે નહીં હા કારણ કે નીચો બદલો તું મિનારો હે અને તો આશા રોદ જાનારી નહીં હે તો આશા હે બસ સરસ આઈ મકાન બનાવું તો દેવ તો આશા પૂરા પાડી હા તો આશા હે માને દેવ બન સંતાનનો આશીર્વાદ દે દેવ આશા તો પૂરા પાડી બદલો દેનારો હે ને દેવ हाँ प्रिय वाला वो तो आशा है माँ सारी आंखें का नौकरी मान मियाँ जो जाए तो आशा पूरा करी हाँ तो आशा है माँ पड़ोस ने लोग चर्च नहीं जाए थी यहाँ जो जे तो आशा पूरी पड़ी हाँ तो आशा है आज संपूर्ण पड़ा हारो आई जाओ जिंदगी सुधी देवा सेवाना माटे साक्षीना माटे उपयोगी पात्र बनूं तो आशा है थी पूरी उस बीच પણ દેવની ઉપસ્થિતિના આધાર પોતાના જીવનને સમર્પિત બનાવતે હાલેલુયા તો આશા હે
તો આશા હે કે આ બહુ સરસ સારા જગાવે ઉભા રહો આશીર્વાદિત બનું દેવ તો આશાને પૂરી કરે. પ્રિય વહાલાવો, નીચો બદલો દેવા પાને મીનારો હે. નીચો બદલો દેવા પાને મીનારો હે. तुम्हें आशा निष्फलता नहीं जानारी है. आमेन. हालेलुया, हालेलुया. प्रिय वहालाવો, પ્રભુના વચન આપણને કે નાખે. એક વાર એક ભાઈમાં નાખ્યો. એક વાત કોતા આખે આખે કે માથામાં આખા વાળ નીકળી ગયેલા હતા. એની ત્યાં જો વાળ યાહટી નીકળી ગયેલા હતા કે ત્યાં કેન્સરની બીમાર હતી. અને ત્યાં જતી બીમારને લીધે આખે કા જો કે બધી દવા ત્યાં લેવામાં આવી નહીં અને ત્યાં કારણે ત્યાં આખા વાળ નીકળી ગયેલા હતા. અને પવિત્ર આત્મા કે બોલ્યો તો માથામાં દેવ હોડા વાદી કા બિલકુલ વાઈક ટાલો બી નહીં રહે, આખા માથામાં વાળી આવી જાય. પવિત્ર આત્મા બોલ્યો. અને ત્યાં સમયના અંદર ભાઈ રોડતા આખે કેન્સરના બીમાર મેં પીડાતો ત્યાં મેં દેવા ત્યાં મને હારો ગયો. ત્યાં બી એક મોટી સાક્ષી બાકી આખી ગોઠાઈ તું મને આખો પરંતુ વાળવાળી ગોઠાકી દેખાડું. અને તે સમયની અંદર આખે કા ભાઈ રોડતા આખે બીમારોલી ભારે હતી. ત્યાં મને દેવા કૃપામાં દેવે તમે પ્રાર્થનાથી હારો જાયો. બાકી આખે માહે આખતે ટાલ હોઈ ગયો આખી માહે નામે પડતે ટાલી આખતે मैं आखे आखतरी आखा दे अबा तो दुख देवाल मालूम है. तू जात हो न देवाल मालूम है. बाकी देव तो ये रोड़ता असल उसी टाकी दी नौकी देव तो माथा ना अंदर वाह देना रोहे तो माथा में वाह देवा तरफ ने दी का उन्हें सुशिबित माथा होला व्यवस्थित सो आके का सबाई मान तो माथा रो रही अने भाई ने गोठिल पकड़ लागे के होई सके. मैं के देव बोली हो त्या शब्द तू विश्वास रख. એને પ્રિય વાલવ સમયનો ત્યાં માથામાં એને વાળ નીંગતા વ્યવસ્થિત વાળ ગયા. એક વર હોય ગયો તો મને મિયામી નહીં એનો એક દી ગયે વરહી વાત એક દી આ કે કા ઓજ કેસ તર મીટિંગ કરા ગયેલી હતી અને મેડિકલ આહી આયતા ઉભલી હતી અને વિપુલ કાંઈ લાંગ ગયેલા હતા તાયતા ઊભી રહી અને ઊભી રહી ને માનો હોડા પવિત્ર આત્મા કે અવાજ દે કંઈક તર વ્યક્તિ તુલ મીના રહે કોઈક તર વ્યક્તિ મીના રહે. અને તે સમયની અંદર એ આખે પ્રભુ બાકી કેસને કું હે કાંઈ ભાઈ કે બેન કે કું હે. અને ત્યાં સમયની અંદર મેડિકલ में જ તો ભાઈ કાંઈ કોડા કાંઈક દવા કે કાંઈ લે કોઈ અને આ ઊભી રહી તો મને આખે ભાઈ મારી આખે તુમ્મા જ હે કે લાગ્યા કાકા तुम्हारा मुयल महीने देख्यो पहले જ મારી પારખી કાઢે કે બાઈ હતી અને આ તુમ્મા સલામલા એનો ભાઈ માં માથા મેને વાળે તે આખે माथा में वाल येते आखे ओला बदा निगिए ना जहके नाखला तहके ओला बदा माथा में वाल व्यवस्थित हो गया. અને મારા પવિત્ર આત્મા આખે જી માહો તુલ મેળા આખું આય તુલ આખું તી માહો ઈ હતા. પ્રિય વહાલાવો ઈશ્વર ના લોક હા પાય આશા ઈશ્વર ને લોક દેવા પાય આશા રાખીને દોડતા હા તે એક ગોઠ દે પૂરા પાડે. હાલેલુયા. માં ગોઠ હેખ ના પડે કા નીચો બદલો દેવ દેનારો હે એને હે. વહાલાવો કોઈ બી પ્રશ્ન હોય કોઈ બી વાત હોય ત્યાં જવાબ દેવા પાય તો આમેન. હાલેલુયા. પ્રિય વહાલાવો આશા આખે રોજ જાય નહીં. આશા રાખતે ત્યાં આશાનો નિષ્ફળતા નહીં જાય બાકી ત્યાંનો બદલો દેવા પાને મીનાર. નંબર 2 સટકટ વાંચતે આપા વાંચી લેતા યશાયા પ્રબોધકના પુસ્તક ત્યાં જો 42 અધ્યાય અને 4 કલમ તે પૃથ્વી પર ધર્મ સ્થાપિત કરશે. 43 અધ્યાય ભૈયા 43 અધ્યાય યશાયા અને 4 કલમ. કેમ કે તું મારી દ્રષ્ટિમાં મૂલ્યવાન થયો છે. देव यहोवा यशाया लाखे कहा का तू मां नजरी में मूल्यवान देखातो. आज जे कादा आज्ञाकित रहे है वचन में भरोसा रखे देवा वचन अनुसार नियम सर देवा भय बिक में चाले तो वे ती मनुष्य देव ने आगला मूल्यवान देखाई है. हालेलुया. અને કિંમતી દેખાય તો વે દેવ ત્યાં વનાઈ જાય. એક ઈચ્છાને પૂરી પાડે એક મનોરથને પૂરી પાડે તો એક આખે કેમ કે તું મારી દૃષ્ટિમાં મૂલ્યવાન થયો છે. તું સન્માન પામેલો છે. તું સન્માન પામેલો છે ને મેં તારા પર પ્રીતિ કરી છે. અને માયે તુમ્હાવે પ્રેમ કોયો. હાલેલુયા. કે યશાયલ દેવા કે માયે તોવે પ્રેમ કોયો. આજે જ્યાં વ્યક્તિએ ઈશ્વરે પ્રેમ કોઈને
बीमार माने दुख माने वांझापड़ा माने गरीबी माने श्राप माने बंधन माने आजादी कह तो ईश्वर आपे भी है तो हालेलुया ईश्वर बदलालो नहीं है प्रिय वालो दयाओ प्रभु तो दया कहले त्या लोकाल बचावले है आज कोले बदी आप साक्षी बनाते हैं नहीं क्या कोले बदी साक्षी बनाते हैं प्रभु ना महिमा माटे ईश्वरना लोकहा प्रार्थना ईश्वरना लोकना हुक्म रेन प्रभु जवाब दे दे आमेन तो धन्य व्यक्ति है प्रिय भालवो तो त्या उपस्थिति में पूरा पूरा आज्ञा कित बने त्या उपस्थिति में नमी रहना जरूर है तो क्या के माये तो वे प्रेम को यो अने पसी તે માટે હું તારે બદલે માણસ છું અને त्या માટે હે કે આખે તારા પર પ્રીતિ કરી છે તે માટે હું તારે બદલે માણસો અને તારા જીવને બદલે લોકો આપીશ જીવના બદલે લોક આપીશ આમેન આજે કોઈક પરિવાર એ સંતાનનો આશીર્વાદ કઈ કોઈ ગુમાવ્યા હા કોઈક વ્યક્તિ બાળકને આશીર્વાદ ગુમાવલા હે તો પ્રભુના વચન રાખે ત્યાં બદલો બી આ તમારા સંતાનનો આશીર્વાદ હે तुम्हें परिवार माने कोई पशु प्राणी ने गुमावले है कोई व्यक्ति लाखों रुपया नो पशु प्राणी लेने परंतु कई कई शैतान हुमलो कयो अने आशीर्वाद सीनवी ले गईला है तो देवना वचन के त्या बदलो भी आए तो जीवन ना दरवाई थी हाँ आज प्रिय वालो आज एक साक्षी रूप में गोठा जी आखी देखाड़ू इन देवजीपुरा में एक परिवार ત્યાં લાખે પ્રથમના દેવે દીકરો દેને ત્યાર પાસે બીજા નંબરની દીકરી અને દીકરીને 4.5 વર્ષે જાય 4.5 વર્ષે જાય અને આ કે દીકરીને અચાનક તાવ એને મૂર્તિ ગઈ બિચારી અને તો એ મોઠા પોહો આ કે જોવે કે મોઠો બાકી વાહની પોહી આ કે 4.5 વર્ષે જાય પાછીથી પોહી મૂર્તિ ગઈ અને બેન પહા માં થયો દુખી જાય તૂટી જાય ગઈ થાકી ચૂકે અને તે હાલ કુયા તરવા આખે કા તુમા જરૂર પડે જા પ્રાર્થના કાઢા અને પવિત્ર આત્મા વાત કોઈ આમાં નૈના બેની બેની જાય ગોલિયા છે નહીં 3 જાય ગોલિયા તે મીરા બેને કે અને તે સમયની અંદર પવિત્ર આત્મા બોલે જોહડી પહોઈ તુમાય ગુમાવી તોહડી જ પહોઈ દેવ તુમાલ ફીરી દાકો હે જોહડી પહોઈ જી ગઈ તોહડી જ પહોઈ તુમાલ દાકો હે તે તૂટલા थे त्या समय में થાકી ચૂકલા थे बिचारे અને મન દર્શન में દેખાયા જો વે આંખે કા ઉછીણી દેખાઈ અને છીણી સલ્લક આંખે કા છડાવે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ઉબલો દેખાય અને આંખે કા બેન પહોયેલે ઉબલો આથો અને એક પહોયેલ આથામાં દઈ રહ્યો અને એક પહોય ઊંચે ને ટાકી તો તે બાઈ ખોળામાં જ પડી ઓડા મન દર્શન में દેખાયા અને ત્યાર પાસે બાઈલ બાઈએ સલાહ દેની કે પ્રભુ માં હોડા દર્શન દેખાય જોહડી ગઈ પહોઈ તોહડી જ પહોઈ तुम्हारे जी पहल गुमावी तीज पहल तोहड़ा ज रूप में तोहड़ी सुंदरता ने तोहड़ी देखावट में बधी रीते तोहड़ी ज पही देव तुम्हारा दाको है एने आखी देना थोड़ा दी जाया पासे आमा बाई कायम गोठी लाओ जी नैना बेनी लाखो पहल 4.5 वर्ष गईले आते तो ती बहन तो ऑपरेशन कोला हरी ने मानते है के देखा के हरी मान मन में शंका रे आने ती बाई आखे पेन बाई देव तू जी देखती हाचंद रहे को हाचंद है बाकी के हरी अने हमारे पासे एक दी फोन को बात कयो वैशाली तो आखे के 4.5 वर्ष ने जी एक पहुई आती तो ताम तू तो ऑपरेशन कोला हरी ने तो ती क्या के मासी ना आखे नहीं ऑपरेशन कोला को धन्यवाद प्रभु जी बात देखाड़ी हाची ज गठे 1 वर्ष जाए प्रकटीकरण दरवाणी जाई पासे प्रेग्नेंट रहिया देव ने अनुग्रह ने कृपा में जोहड़ी गुमाई गई दीकरी जोहड़ी जाती रही देवाई ले लेदली तोहड़ी ज दीकरी तोहड़ा ज कलर में तोहड़ी ज बोले तोहड़ा ज देखाय तोहड़ा ज बत्ती रीते अंग तोहड़ी दीकरी देवे त्या खोड़ा अंदर देनी हालेलुया प्रिय वालव आज कई के परिवार माई कोई की व्यक्ति गुमावियरी कोई की व्यक्ति आशीर्वाद लूटायरी कोई की बातों में दुखी बनेरी परंतु प्रभु ना वचन आखे नीचो गुमाएलो आशीर्वाद भी आए तुम्हें जीवन अंदर दी हालेलुया आज शैतान ने कहीं भी हुमलो कोई तुम्हें वाला पैसा लूटी ले गयोरी हाँ तुम्हें वाले शैतान ने कहीं भी हुमलो कोई ने तुम्हें कुटुंबा में कोई महल घुमावी टाके तुम्हारी तुम्हारा के कोई भी शैतान ने हुमलो कहीं तुम्हें धंधा में आशीर्वाद टाकी ने आशीर्वाद लूटी ले गई कोई की दुकानें बंद हो गई कोई की व्यक्ति धंधो बंद हो गई
कोई व्यक्ति पशु प्राणी मैंने आशीर्वाद लूटा गई रही, कोई व्यक्ति थाकी चुके रही, वहाँ में बाधा था, भरपूर आता, वाहने भी खूब आते, हमें तो वाहने भी नहीं है, गाड़ियाँ खूब आती है, बाकी आंखें लूटा गए, शैतान ने बर्बाद को टाकी दिला, थाकी गए रे, अंदर न अंदर हुंका टाकते रही, परंतु प्रभु ने आवाज बनाया, प्रिय वहां वो लूटाई गई लो वस्तु, आंखें टाकाई गई वस्तु, खवाई गई वस्तु, नित्य आई बदलो तुम्हाल वाई देना रहे, हालेलुया, आई तुम्हाल देना रहे, त्याई वायदो कोलो है तो वायदानो प्रभु है प्रिय वालाओ। आज तुम्हारा टेंशन माला दुखी माँ बना प्रभु ना बोलो शब्दों है। आज कोई व्यक्ति माँ गुमावी रही तो माँ ने रूप लेने कोई भी व्यक्ति द्वारा देव प्रेम खाड़ी कदाच होड़ा हो सके, माँ है तो भी नहीं प्रेम कोई, आज दुनिया में होड़ा में चले है, हाँ बाप है तो भी नहीं प्रेम कोई है, तो स्वतः नहीं प्रेम कोई, और जी नहीं है ती बाप होते है, और जी है ती प्रेम नहीं कोई, परंतु चिंता नहीं करते, स्वर्गीय पिता माँ ने तुम्हें जो पिता है तो बाप बनी ने बाप नो प्रेम दे सके है, हालेलुया, माँ बनने माँ नो प्रेम दे सके है, जहाँ बहन है आने समय में वहाँ वो बहन नो प्रेम ने मिले होना भी हो सके है। कोई की व्यक्ति बहन ने गुमाई है, कोई की व्यक्ति भाई ने गुमाई है, कोई की व्यक्ति दिकराओं ने गुमाई है, कोई की व्यक्ति कहीं ने गुमावला है, तो प्रभु ने वचन के नित्य त्या बदलो आए तुम्हें जीवन में वाई दी, आमेन, हालेलुया। महा प्रिय वालवो ईश्वर कलो बदो भावे प्रेम को है, ईश्वर कलो त्या अनुग्रह ने कृपा भेवे है, अने या हाटी प्रभु ने वचन आखे का नित्य आई बदलो दिया पाछे તું બીસ માં हाँ કેમ કે હું તારી સાથે છું? कहा के तू भी है माँ आई तो आ रही है, जी दुख बैठी हो, जी भूख बैठी, जी सहन को यहाँ आ जामने तू ये आपदा कोली है, जामने तू ये दुखे बैठले है, ईश्वर ने वचन आके नित्यो बदलो आई तुम्हारे वाई दी, आमेन। नंबर 3 छल्ला वचन को लेते प्रार्थना में निकल जाते वचन वाजते यशाया प्रबोधक ला पुस्तक અને ત્યાં જો અધ્યાય 61 અધ્યાય એને વાજતે 7મી કલમ તમારી લાજના બદલામાં તમને બમણું મળશે, તમારે લાજના બદલામાં કાકે તમારે લાજના બદલામાં આજે કોઈ की व्यक्ति तुम्हारे विना कारण अपमान कोयरी विना कारण तुम्हारा दोस्त हवियारी आज समय पे हो सके है प्रिय भालवो, कई की गोठी में दुष्कारामाई है, कई की गोठी में धिकारामाई है, नौकरामाई है, नाम पड़वामाई है, दोष लगामाई है, અને જે માં હો દસિટોલા રહે, જે માં હો ધિકાલા રહે તો તે માં મન કાયા ખે કોલ્हा તેરું તે મન વેકુળ હોઈ જાય। આજે એકદમ માં હો હારો નહીં મારો હોય તો માં આખરે એલા પાપ કોઈ રીતે ને હારો હોય એલા કાઈ ભૂલ કોઈ રીતે જ दुख काई है त्याल अनुभव नहीं है त्याटी तीत बिचाल दस्त है। साची बात खूब प्रिय भालो दुख है कादा वहाला नहीं है पर माँ हो जब जीवन अंदर लागी जाए और महर नहीं हरा हो ने तो महल बहुत आगता आवड़ी जाए। हाँ अल्लाह कई भूल को ये रिज पाप को ये रिज अल्लाह कई के रिज एकदा के बेनिन बाके तके अल्लाह के का जो वे आई ना भाई पाप को ये ने तेल हम पोही नहीं है ते के बाके लोग के वनाड़े तो ती भाई आगती जाए रोड़ती जाए अम्माल हे आगते हैं आखे अगर तेल हमें नहीं बाल ला पोही नहीं हेते हे आखिन वनारते हैं माई के वनारते री काने है वनाइला एका काने बकारना नेका एक वनाना नेका काने काड़ी टाकना आगते थे एक काड़ी टाक देना पे तीन ती गुठ वनारते हैं ती बाबा आखे वनार तो वने लेना काई बगड़े नहीं बाकी नित्य देव तुम्हारा आशीर्वाद दे। आज बनाना लोग ए तारोया बोलता रहा त्या काई आखे के बोलियो बाकी जही मनाई ले दो त्या देवा 3 संतान आशीर्वाद देन है, हालेलुया। प्रिय हालेवो देवा लोक हा जीवन अंदर आदत ने टेम ओहड़ी रखना है एका बीजा माटे प्रार्थना कोना बीजा दुख दे होड़ा नहीं आखना बीजा टेंशन लागे होड़ा नहीं आखना बीजा निराश हो जाए होड़ा नहीं आखना। प्रिय हालेवो आज देवा लोक हा मुखा माने शब्द भी हारा रखना काका आपा देवा लोक है देवा नाम थी वळखाणारा लोक हेता आपे मुखामाय शब्द आशीर्वादला शब्द ज राखना पासे दुश्मन रहे का प्रेम कोणारो रहे का आपा दुख देनारो रहे का आपे विरुद्ध कोना रहे का आपे निंदा कोना रहे पेन आपे मुख माने शब्दो कदी भी खोटो जूठो नहीं जो छे तबे प्रिय भालवो नित्य बदलो प्रभु आपा देनारो तबे देव आपे पक्ष में रहीने लड़नारो तबे ईश्वर आपा जवाब देनारो, हालेलुया।
हालेलुया आज माँ हो समा के एल आदत पड़ी गई तो ते के बोले है अरे आदत जूनी आती ती छोड़ा हटे तो देवा पाइए नहीं आपा नहीं क्या आज मावा के एला आदत तेला तेने के बोली दे प्रियो वहाला वो जूना जीवननी आदत छोड़ा हटी राजाओं का राजाला प्रभु का प्रभु त्या छोड़ा आपा येले है तो त्याल वनन आपे कई कोना आपे पता ना जीवन ने उद्धार कोई लेना है आमेन क्या के है हमारी हाँ तुम्हारी लाज ना बदला में तुमने भमणो मारसे हाँ तुम्हारा ज्या व्यक्ति लज्जती और आटी फज्जती हो सके होड़े गोठे तुम्हाला ख्यारी शरम या होड़े गोठे तुम्हाला ख्यारी अपमान खोयारी प्रिय वहलवो परंतु देवा वचन के जी अपमानी जा यहाँ जी सहन को यहाँ जी नम्र बनिया ती बमुड़ा ने डबल आशीर्वाद प्राप्त करना रहे हालेलुया ती काई सामान्य नहीं बाकी देवनो अभिषेक भी रे अले देवनो आशीर्वाद भी रे देवना सुरक्षा भी रही अले देवत्या पक्ष में भी रही हाँ माँ प्रिय वाला वो प्रभु ना वचन आखे नीचो बदलो आई वाई दी अने होड़ो बदलो वाई दी वाचे आज नीचे वाच बया અને તમને થયેલા અપમાનને બદલે અને તમારા થયેલા અપમાનને બદલે તેઓ પોતાના મળેલા હિસ્સાથી હરખાશે આકે તમે વાકે કે तुम्हारे આકે અપમાન જાયલે બદલે तुम्हाल મળેલો હિસ્સાથી બદલો तुम आशीर्वाद पामी सका प्रिय वाला वो आज या दुनिया ना अंदर रहता हमेशा ना माटे आपे जीवना ना अंदर देवा तरफ ध्यान राखीने देवा तरफ मन रखावीन देवा पे विश्वास राखीन आपे दौड़ता रहना है हालेलुया आप हाल देवा वचन के प्रार्थना को तोरे प्रार्थना कोना देवा वचन के आज्ञा कित्रो ना देवा वचन के माफ कोई दे माफ कोई देना देवा वचन के सहन कोई ले तो सहन कोई लेना देवा वचन के बादहारी होई मई रो तो मीन रोईना आपे मैं पक्ष नहीं पड़ा देना आपे मैं घाल में जीवन नहीं जोजे आपे जीवना अंदर एका बीजा माटे प्रत्येक नफरतनो जीवन नहीं जोजे आपे मैं दया बोली जोजे हालेलुया आपे मैं दया बोली है तो खचित ईश्वर आपे पक्ष में रहीने लोड़ीज और ईश्वर आप जवाब दे आवो नम्रतानी साथे घूंटड़े पड़ी जाते धन्यवादनी साथे देवनी हाजरी अंदर आप जोड़ाते अवाज ये लोग है दीकरा आय तवे प्रेम कहो आय तवे प्रेम कहो दीकरा तो जीवन अंदर तो ये घड़ा संकट ने सामना कोई घड़ा दुख ने सामना कोई घड़ा विरुद्ध दुश्मन है तुले दुख देना बाकी देव ने आवाज आखेगा तो अथल में धोई रखियो दीकरा मैं तुल पड़ा ना दिल हो दीकरा तुल मैं पहला नहीं हो रहा दिल हो नित्य मां नजर तवे राखी ने आय तुल सहाय ने मदद को तो ये लोग है दीकरा देव नो आवाज ये रे लोग है कई के हमना सामना पर कई किलो कहीं तुल वनाड़िया हमना सामना पर कई किलो कहीं तुम ठपकाड़िया बाकी मां नजरी ना अंदर तू नम्र बनी रही हो मां ज्ञान मां वचन तू पकड़ी रही हो दीकरा मां वचन तोवे है मां वचन हथियार तोवे है ले ले देवनो अभिषेक खार ईश्वरनी आत्मा खाय तवे प्रेम कहो आमी जो दीही हता तो माटे आशीष ना दीही हता आमी जो दीही हता तो माटे सफलता ना दी है बेटा देवनो आवाज ये रेलो है ई जो अडड़ी वाली बेन उभी रही जाए थैंक यू लो सफेद वाइट कलर ना अडड़ी वाली देवनो हाथ दीकरी तो ये रेलो है देव तो प्रार्थना बनाई भाई देव तो प्रार्थना बनाई दुष्ट घड़ो हुमलो कर रेलो है दुष्ट तो जीवन में घड़ी रुकावट टाकी रेलो है दुष्ट घड़ा वार तू दुख देने हैरान करेलो है परंतु पवित्र परमेश्वर ने आत्मा आखे दीकरी तो निर्दोषपणा तू पढ़ावी रखली है आज खुदी निर्दोषपणा में तू बनी रही है देवनी आत्मा के तू बनी रो आई नित्य तो प्रार्थना बनाता ले ले अभिषेक तुष्कार तो आमा ये है धिक्कार आमा ये है बाकी विजय तो है थैंक यू लॉर्ड आई ब्रिखंदाना प्रभु न महिमा ओ भाई व्हाइट कलर ने डोगली वाला दीकरा तू बरे छो प्रभु ने आत्मा के नित्य बदलो आयतुल देनारो है बेटा नित्य आयतुल बदलो देनारो है बेटा नित्य आयतुल बदलो देनारो है माँ वचन ने अड़गी रहो है माँ वचन ने लगी रहो है माँ वचन ने लेन चाली रहो है जी गुमाई गई हो जो टकाई गई हो जो लुटाई गई हो शत्रु तो जीवन माने पैसा लुटी गई हो बाकी या बदलो आय तुल देना रहे बेटा आय तुल बदलो देना रहे आय तवे प्रेम कहू बेटा आय तवे प्रेम कहू तो प्रार्थना निष्फलता नहीं है बाकी तो प्रार्थना फल लगना रहे अभिषेक ये रे है
सकार देवनी आत्मा के सगड़ा जूना जाता रहेला है सगड़ा तो जीवन में नवा होनारो है दीकरा नवा काम तो हक में कोनारो है दीकरा ईश्वर आवाज ये रेलो है आज ही पर जे जीवन नादर तो जीवन माने जे नाराज सिनवी लद रहे व्यक्ति दूर थी बरकत थी रेला है कहीं निराश है का कहीं दुखी है का बाकी मां आनंद ना तेल थी वही तुल अभिषेक लो है तो सकने में आनंद में फिर भी टाकलो है थैंक यू लॉर्ड आई ब्रिखंदाना प्रभु नो महिमा आपे मध्य उतरेली है धन्यवाद यीशु जी पपटी नीलिया कोलाना लुगड़ा वाई बाई देव तुल साजपना दान जा रहे लोग है तो जिस शरीर में जी बीमार है ये बंधन इस बार तोड़ा जा रहे लोग है थैंक यू लॉर्ड पपटी नीला कोलाना लुगड़ा वाई बाई उभी रही जाए धन्यवाद यीशु थैंक यू लॉर्ड आई ब्रिखंदाना देव तवे प्रेम को है धन्यवाद यीशु हाँ उभी रही जाए प्रभु देव तुल्य संपूर्णपणे छुटकारा ने साथे तो जीवन में मुलाकात करा जा रहे है छुटकारा ने साथे तो जीवन में मुलाकात करा जा रहे है बंधन तो टूटी रहला है दुष्ट ने जा तो टुकड़ा रही है बेटी तो शरीर में अंधकार नहीं सकती निंगी रही है बेटी देव नो आवाज ये रलो है पूरा पूरा छुटकारो तो जीवन में दान जा रहे ले ले देव ना अभिषेक ले ईसुना लोही में बंधन टुकड़ा थे जाए बहन ईसुना नाम में साजी थाय थैंक यू लॉर्ड आई ब्रिखंदाना जर्सी वाला भाई तुम्हें उभा रही छा खुर्ची में बटला जर्सी वाला भाई थैंक यू लो अगलरी लाइन देव नो आवाज ये रे लो है दिख रहा तो शरीर में ने पूरा पूरा बंधन तोड़ा जा रहे लो है तो शरीर में जी बीमार है तो ये घोड़ा दवाखाने गई हो घोड़ा जागे गई हो घोड़ा जागे ने तू निष्फलता फिर ये लो है देव नो आवाज ये रहा जो तू पहली बार में उपस्थित में ये लो है परंतु आय तो जीवन माने पूरा पूरा बंधन तोड़ी टाकी ने आय तुल साजपण करा जाए लो है आय तुले साजपण दान जे लो है दिख रहा तो अस्त वस्त विचार है विचार तो एकठा नहीं है बाकी तो विचार एकठा कोई ले तुला पूरी रीते संगाई ने छुटकारा दान जा रहे लोग है दिकरा तू मन में विचार को तो घड़ा जाके कोई का मठे मठा हॉस्पिटल में दवा ले दी जीवन में नहीं उत्तर में हो का ही उत्तर में का तू विचार विचार में जाके सभा में बैठलो है परंतु देवात्मा के तुला में पूरी रीते चंगाई कोई दिए यीशु ओ प्रभु है कबूलात साथ है मां महिमा ना माटे तो जीवन में छुटकारा दान जा रहे है छुटकारा अभिषेक ये रहे है सारी बंधन इसना लोई में टूटी जाए थैंक यू लो वादी कलारनी स्कापवाई दिक्री तू भी रह जाए ई बाई वादी कलारनी स्कापवाई बाई धन्यवाद यीशु देव नो अभिषेक दिक्री तो ये रे लो है अभिषेक है तो वे सेवा पर है अभिषेक है देवायतुल पसंद कर ली है देवायतुल निमली है देवायतुल हादली है दिक्री देव नो अभिषेक तवे ये रे लो खाए आई ब्रिखंदना महिमा ई बाय ड्रेस वाई थैंक यू लो सफेद स्कार्फ वाई ड्रेस वाई बेन देवेतुल पसंद कर ली है बेटा ये देवेतुल पसंद कर ली तू तमे 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 थैंक यू लो आगर छे आ बेन ला ड्रेस वाई बेन देवेतुल पसंद कही है तो एक जवाबदारी बाई है तो एक जवाबदारी बाई है जे मनली में तुल देवे रोपली है जी मनली में देवे तुल थवली है कई के शत्रु कई के घड़ी बदे कई के व्यक्ति में रही ने चार रवि रहो है तुल निराश करेलो है तू टूटी रही है तू लहड़ा लागे है काय को सेवाते हती बाकी कादामन टेको नहीं दे कादामन प्रेम नहीं कोई कादामन साथ नहीं दे अखली पड़ी गई ही ना दिक्री तू अखली नहीं है देव तो टेका रूप में सहाय रूप में मदद रूप में अभिषेक देव तो जीवन आनंद दिलो है हिम्मत हारती माँ हिम्मतवान बन देव तो अथल दोई लदला है थैंक यू लो एलिज पहला बटली बाय हाथ थैंक यू लो उभी रही जाए धन्यवाद यीशु घड़ा रड़ता आंसू है घड़ा आंसू निकला है भाई घड़े आंसू पड़ती ही तू तो आंसू व्यर्थ लाई है तो आंसू ना फल दिक्रिया तो अथा में दान जा रहे लोग है आय तो वे प्रेम को हो कई के लोग बिना करने दोष थवी ने अन्य कोई ला है परंतु देवनी आत्मा के माँ कृपा तो वे है दिक्रिया ले लो अभिषेक
કાર અભિષેક યરેલી હૈ. એક બેન હૈ, સાતીના ભાગના સખત દુખે હૈ અને કઠણતા સાતી में લાગે. સાતીના ભાગ में દુખાવો હૈ અને કઠણતા લાગે. સમય पे હુજી જાય ઓહડા में તી લાગે તી ઊભી રહી જાય. આજે છુટકારો હે તી માટે ચર્ચના બારે હરી અંદર હરી કોઈ બી જગ્યાએ હરી દેવની ઉપસ્થિતિમાં ઊભી રહી જાય. સાતીના ભાગમાં દુખે અને હુજી જાય તીજબાઈ. થેન્ક યુ લોર્ડ. આઈ વ્રિખંદાના સાતીના ભાગમાં દુખે ને હુજાવો જાય. દેવ છુટકારો દાંજારેલો હે. દેવ છુટકારો દાંજારેલો હે. સાજો પણ અભિષેક દેવ તો જીવન में मुलाकात करा जारेलो है भाई. કાર સારી બંધનો ઈસુના લોહીમાં તૂટી જાય. બહેન ઈસુના નામમાં સાજી થાય. થેન્ક યુ લોર્ડ. Ivory Khandana, Jesus people power, Holy people Christian, relative precious Father, દેવનો મહિમા આપે મધ્ય ઉતરેલી હે. ચર્ચના બારે બટલા ભાઈ હે, કંબરને આખો કરાઠામાં દુખે, રાત્રે નીંદ નહીં લાગે. આખો કંબરના કરાઠામાં દુખે, રાત્રે નીંદ નહીં લાગે. ઓહડા ઓહે જો ભાઈ ચર્ચના બારે હે, દેવનો અવાજ યરેલો હે. કંબરના કરાઠામાં દુખે હે, કમરા કરાઠા પહલા હાડકા में દુખે. દેવ તું છુટકારો દાન જારેલો હે ભાઈ. ચર્ચને બારે ઉબલો ભાઈ હે, દેવનો અવાજ બનાવી લે. દીકરા તું આજે સાજાપણા દાન જારેલો હે. જો ભાઈ હે ઉભો રહી જાય. થેન્ક યુ લોર્ડ. થેન્ક યુ જીસસ. હોલી સ્પિરિટ આઈ બ્રિખંદના દેવનો અવાજ યરેલો હે. નિત્ય તો જીવનમાં ને બંધોને તણા જારેલો હે. ખૂબ વર્ષ હોઈ ગયેલે હે જે કંબરના કરાઠામાં જો જે મણકામાં બીમાર હે. ખૂબ વર્ષ હોઈ ગયેલે હે. દેવ તુલા જે ચંગાઈ કરા જારેલો હે, છુટકારો દાન જારેલો હે. દીકરા દેવનો અવાજ યરેલો હે. થેન્ક યુ લોર્ડ. આઈ બ્રિખંદના આગલા જે બટલો મોબાઈલ ગજવામાં હેલો ભાઈ ઉભો રહી જાય. દેવનો અભિષેક ચર્ચના બારે થેન્ક યુ. હા તું ખાટલી ડગલી વાળો ભાઈ, હા તમે જ. દેવ તમારા સંતાનો આશીર્વાદ દાન જલ્દી જઈ રહેલો હે. દેવ તમારા સંતાનો આશીર્વાદ દાન જલ્દી જઈ રહેલો હે. જલ્દી જઈ રહેલો હે ભાઈ. દેવ તો પ્રાર્થના બનાવી હે. આજે તું ઘણા વિચાર में આજે એલો હે. પ્રભુ કોલ્હો સમય લાગી. દેવની આત્મા આખે કાંઈ તો જીવનમાં અદ્ભુત કામ કરા जा રહેલો હે. લઈ લે દેવના જવાબને. દીકરો બાળકની બાપ બને તમારા મહિમા માટે. થેન્ક યુ લોર્ડ. આઈ બ્રિખંદના એ લીલા ડ્રેસવાળી બેન, એ જો બેન ઓઢણીવાળી ઊભી રહી જાય. અભિષેક હે દીકરી. તો હવે જીતતો હે, વિજેતો હે. દુષ્ટ હરાવ્યા, દુષ્ટ રડાવ્યા, દુષ્ટ તોડ્યા, दुष्ट खदित को यहाँ आशीर्वाद लूटी रेलो है. बाकी जीत तो है बेटी, जीत तो है. देवनो आवाज ये रेलो है, जीत तो है. अभिषेक ये रेलो है. કાર સારી અંધકારની શક્તિ ઈસુના લોહીમાં તૂટી જવા પામે. પવિત્ર આત્માનો અભિષેક આપે મધ્ય ઉતરેલો હે. ધન્યવાદ యేసు, ધન્યવાદ యేసు. આવો ધન્યવાદની સાથે ભેટ ચડાવતે, ધન્યવાદની સાથે ભેટ ચડાવતે. થેન્ક યુ લોર્ડ. થેન્ક યુ લોર્ડ. ધન્યવાદ యేసు, ધન્યવાદ యేసు. આત્માનો અભિષેક આપે મધ્ય ઉતરેલી है. आत्मा में स्तुति 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 कहते रहते. धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते. आवो बदमी ने धन्यवाद देते. राजाओं का राजा ला प्रभु का प्रभु. त्या नाम ने ऊंचे उठावते, त्या महिमा देते, महिमा देते, महिमा देते. धन्यवाद 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 धन्यवाद. ग्लोरी 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 ग्लोरी. जहाँ देवना आत्मा से त्या स्वतंत्र छे, जहाँ देवना आत्मा से त्या स्वतंत्र छे. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. सारी बंधन ईश्वर लोहीમાં તૂટી જાય. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. अभिषेक करके सामर्थ टच करे. स्पाइस कर. धन्यवाद 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 धन्यवाद.
થેન્ક યુ લોર્ડ. કેન્સરથી રોગથી પીડાયેલા ભાઈ વિશ્વાસ કો તુમાં મહિમા દેખે. કેન્સરથી રોગથી પીડાયેલા ભાઈ ઠिकाने है દેવની આત્મા કે વિશ્વાસ કો તુમાં મહિમા દેખે. થેન્ક યુ લોર્ડ. આઈ બ્રિખાંદાના ધન્યવાદ યેસુ, ધન્યવાદ યેસુ, ધન્યવાદ યેસુ. ગ્લોરી ટુ ગોડ, ગ્લોરી ટુ ગોડ. ધન્યવાદ યેસુ. દેવના મહિમા પે મધ્ય ઉતરી રહેલી है. ધન્યવાદ યેસુ, ધન્યવાદ યેસુ. કઈ કે ભાઈને માથામાં ચક્કરી હે ગત દિવસના અંદર કઈ કે દુષ્ટ આત્માએ તે હુમલો કર્યો હે અને ત્યાંથી ત્યાં માથામાં ને ચક્કરની બંધન તૂટી નહીં રહેલી હે. આજે ઈસુના લોહીમાં તૂટી રહેલી હે. ગ્લોરી ટુ ગોડ. આઈ બ્રિખાંદાના. ધન્યવાદ પ્રભુ, ધન્યવાદ, ધન્યવાદ પ્રભુ, ધન્યવાદ, ધન્યવાદ ઈસુ તેરી સ્તુતિ. થેન્ક યુ લોર્ડ. ઓનલાઈનને સંદેશ જનારા ભાઈઓના માટે, બહેનોના માટે અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ લોર્ડ. હે પ્રભુ, મારી બહેનોને મારા ભાઈઓ વચન સાંભળતા હોય, શીખતા હોય, બેસીને સાંભળતા, ચાલી જતા, ઓ પ્રભુજી રસ્તે ચાલી જતા, ઊંઘીને સાંભળતા, હોસ્પિટલમાં બેસીને સાંભળતા, ઊંઘીને સાંભળતા, ઓફિસમાં બેસીને ઊંઘીને સાંભળતા એવા લોકોના માટે અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. જ્યાં છે ત્યાં પ્રભુ નિત્ય બદલો પ્રભુ એના જીવનના અંદર તમે પૂરા પાડી દો. આજે દુઃખથી રીબાતા પીડાતા, બંધનથી રીબાતા પીડાતા, જાદુથી રીબાતા પીડાતા, ઓ દુષ્ટ આત્મા અનેક પ્રકારની વાંઝાપણા બંધનો, ઓ આશીર્વાદ લૂંટી રહ્યા છે. આજે કરજાના ભજમાં લોકો છે, ટીબીના બીમારમાં લોકો પીડાય છે, કેન્સરના રોગના અંદર લોકો પીડાય છે, ડાયાબિટીસના બીમારમાં લોકો પીડાઈ રહ્યા છે. ઈસુના નામમાં એ બીમાર નીકળે ચાલી જાય. દેવ તારા લોકો સાજા થાય, દેવ તારા લોકો આઝાદ થાય. આજે કઈ કે પરિવારના ઘર બનાવે છે પરંતુ અધૂરા પડે છે, એ ઘર સંપૂર્ણ થઈ જાય. આજે કઈ કે દીકરીઓ ઓ રાજા માંગુ આવે છે પરંતુ નિષ્ફળતા જાય છે. એવી દીકરીના યજ્ઞ પરમેશ્વર સમય પર માગાવે અને સારતેનું લગ્ન થઈ જાય. ઓ કઈ કે દીકરાઓને યોગ્ય પાત્રની જરૂર છે, શોધે છે પરંતુ મળતું નથી. યોગ્ય સમય પર સાથી જીવન એને મળી શકે, ઓ સહાયકારી બની શકે, મળી શકે જ મારી પ્રાર્થના છે પ્રભુ. આજે કઈક વ્યક્તિઓ નોકરી કરે છે, હાથમાં પૈસા રહેતા નથી, ઓ પ્રભુ આશીર્વાદ લૂંટનારી દુષ્ટ આત્મા ઈસુના નામમાં ચલી જાય અને એના હાથમાં પૈસા ટકી શકે. પતિ પત્નીના વાદ વિવાદના લોડા ઝઘડામાં પડી ગયા છે, એવા બંધનો ઈસુના લોહીમાં તૂટી જાય. આજે કઈક વ્યક્તિ વ્યસન નશા પાપના બંધનોમાં છે, ઈસુના લોહીમાં બંધનો તૂટી જાય. પ્રાર્થના કરીએ છીએ કઈક બાળકો નોકરીના સદમાં છે, ઓ પ્રભુ નોકરી નથી ને સમય પર નોકરી મળે. કઈક બેનને લોહુવાની બીમાર સતાવે છે, ઈસુના નામમાં લોહુઆ બંધે જાય. હે પિતા, મેં પ્રાર્થના કરીએ છીએ કોઈકને ખોટા જૂઠા સપનાઓ આવે છે, ઈસુના લોહીમાં બંધનો છૂટી જાય. તમે એને મીઠી ઊંઘ દે અબ્બા. ધન્યવાદ યેસુ, ધન્યવાદ પ્રભુ. તમારા નામે સ્તુતિ થાવો, તમારા નામે મહિમા હો પિતા. હાલેલુયા. મહિમા સન્માન ગૌરવ તું પામ. મારા ઉદ્ધાર કરનાર ઈસુના નામમાં માગીએ છીએ. આમેન.